नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते कृष्णचंद्राय। ओम शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। स्मृतिसकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरि। शङ्खचक्रगदापाणि द्वारिकालयाच्युत गोविंद पुंडरीकाख्यं रक्षं मां शरणागतो। गोविंद पुंडरीकाख्यं रक्षं मां शरणागतः। ओं नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनं तं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजीनः। भद्रया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मा रुद्रं वन्द्यं ब्रह्मा रुद्रं वन्द्यं देवानां सारमीशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। परमात्मन द्वितीय स्कंदर प्रारंभ रे प्रथम अध्याय द्वितीय स्कंद आमे काली परीक्षित महाराज को जेते बेले ब्रह्म अभिशाप हैला ब्रह्म अभिशाप मुक्ति पाइया पाई राजा अवश्य मन दुख प्रकाश करि नाहंती कारण से मने मने भाबुछंती जा हो ये ब्रह्म अभिशाप पड़ी नाही मोर मुक्तिर द्वार फिटी जाइछि सेइथि पाई से समस्त विषय चिंता त्याग करी आसी गंगा नदी कोଳରେ बसिछंती। ये खबरटा चारिआडे प्रचारित हैला जे महाराज परीक्षितों को 7 दिन मध्य सर्पदंशन करिब। ये कथा जितले चारिआडे प्रचारित हैला ए घटना प्रचारिला ताकानु ताकान ये घटना ताकानरु ताकान प्रचारित हैला जेते बेले मुनि ऋषि माने ये कथा को शुणीदेले कला वैष्णव धर्मर परिचालित ऋषि मुनि सदृश होउछंती परीक्षित मुनि ताको आज 7 दिन रे सर्पदंशन करिवो ये कथा शुणिया मात्र के जेते बड़ बड़ ऋषि माने सन्यासी माने थिले समस्त आसिक पहुँची जाइछंती। आसिछंती किए अत्रि वशिष्ठ ऋष्टनेमि च्यवन भरद्वाज खाली एमाने एकुटिया आसी नांती एमानंक सहित तांकर शिष्य प्रशिष्य मानक धरी गंगा नदी तीर आड़को समस्ते आसुछंती। ए कथा को आमर जगन्नाथ दास मध्य ओडिया भागवत रे लिखिछंती कौ कौ ऋषि माने आसिछंती अति सुंदर वर्णना करिछंती जगन्नाथ दास कहले अत्रि वशिष्ठ ऋष्टनेमि च्यवन भरद्वाज घेनी आउ के आसिछंती ना भृगु अंगिरा पराशर उतथ्य गाधी कुमार सुबाहु भरद्वाजसी गौतम मैत्रेय अभिशेष पिपलायन औवमुनि व्यास नारद कुंभयोनि समस्त बड़ बड़ ब्रह्म ऋषि महाऋषि माने तांकर शिष्य प्रशिष्यंक सहित आसिक जेतेबेले गंगा तीर समस्ते मिली ही होउछंती एकत्र बसुछंती एक मेल रही जाइछंती सकल ऋषि एक मेले से मिलिले जाह्नवीर कूले
सकल मुनि ऋषि जाह्नवी कूल आसी पहुँची जाउछन। परीक्षित राजा देखिले अनेक ऋषि आसिक पहुँचती। कहला बड़ सौभाग्यर कथा, मोर मृत्यु समय उपस्थित है, आपण मैंने समस्ते आसिक पहुँचती, याठू सौभाग्य मोर आउ कौन हो पारे। तेणु कौन करी ये राजा मध्य ओ जीवन जानिली निश्चय हेला धन्य। मो जीवन को सत धन्य निजुक निजे धन्यवाद दौरान कहले मो जीवन आज धन्य हो गला, आपण मैंने समस्ते आसिक पहुँचती। मोहर प्राण त्याग बेले ये महंत जने विजे। महंत जन मरिबा समय रे जदि मुनि ऋषि माने आसी पहुँचती ये जीवन धन्य हो जाए। से राजा कहते मत आ तो कौन करी मुझे मुक्ति हेबी। तेणु जाह्नवी तीर कुश सज्जा कले। जाह्नवी तीरे कुश सज्जा शयन अर्थे कला राजा। जाह्नवी तीर शोवाई कुश सज्जा कले। पूर्व दिग को करी शिर शिर करी उत्तर मुखे दंडधारी गंगा दक्षिण कोले सोई ये कारुण्य जड़े दृष्टि रे। समस्ते बसिछंती, हजार हजार मुनि ऋषि आसिक पहुँचती शिष्य प्रशिष्य सहित। यही समय रे ये मुनि मानक मध्य जे श्रेष्ठ शुक मुनि सी आसिक पहुँचती। 16 वर्षर बयस, अपूर्व सालम प्रांशु बपु, खूब डेंगा, अपूर्व सुंदर, यौवन देहरे लहड़ी खेलुची। 16 वर्षर सुंदर तांक रूप की देवी पटांतर। निबिड़ बेनी भुज साज सुंदर कपोल विराज। अरुणाम्बुज चक्षुवर्ण सुग्रीव कंबु सुशोभन। विवर्ण केश दिगंबर विभूति लेपन शरीर। ओह भाग्य मुनि मानकर श्रेष्ठ शुक मुनि प्राण प्रयाण समय रे परीक्षित राजा प्राण प्रयाण समय जिते आसी पहुँची गले समस्ते मुनि ऋषि माने उठी पड़े। उठी पड़ी प्रणम्य प्रणम्य प्रणाम प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम करुचंती। एवं राजा मध्य उठी पड़े। राजा उठी पड़ी पाद धौत करने जाउचंती। महाजन मानकर पाद धौत करवा उचित। कह जीवन जीवा काले मुकीबा साधी ओही तोड़े। पाद धौत करी श्रेष्ठ आसन रे बसई कहते प्रभु मु कौन करी। कह जीवन जीवा काले मुकीबा साधी मोही तोड़े। आ मोर कौन करिवार अछि। मृत्युर्मुखी मानव ये केवल आम कथा नुह, परीक्षित कथा नुह, ये जगतर समस्त पचारुचंती। कह जीवन जीवा काले मु किबा साधी भी मोही तले। आमे समस्ते मृत्यु समय कौन करिबा उचित एक कथा केवल परीक्षित महाराज निज पाई पचारु नाहंती, जगत जनर हित पाई पचारुचंती जे जीवन जीवा शेष समय रे हमर कौन कर्तव्य। मु किबा शुणिबी कर्ण पथे। आउ तो किसी करिवार नाही। कौन करिबी मु कान रे कौन शुणिबी आउ काहाकू स्मरण करिबी। स्मरण की करिबी चिते। मो चित्त मध्य काहाकू स्मरण करिबी आउ काहा कथा पाटी रे काहा कथा उच्चारण करिबी। मु किबा वचन उच्चारण मु भजीबी काहार चरण। ये प्रश्न पचार दीचंती। शुक मुनि प्रथमे टिके बसीगले। बसी जाई ध्यानस्थ हेले, चक्षु मुद्रित कले।
ସୁଗ୍ରୀବ ଗ୍ରୀବାକୁ ଧୀର ଭାବରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ହେଇକି ବସିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବସିଛନ୍ତି, 88,000 ଋଷି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁଣିବେ ଆଜି ଶୁକମୁନି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମନରେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ପୁଲକ ଆସିଯାଇଛି। ପୁଲକିତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ରାଜା ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ, ଆଖି ଟିକେ ମୁଜି ଦେଇକି ଖୋଲିଲେ। କହନ୍ତି ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନ ଚିତେ ଚିନ୍ତିଲେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଲୋମ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଏ ଲୋମ ପୁଲକ ତାଙ୍କ ଦେଇ, ଲୋମ ପୁଲକ ତାଙ୍କ ଦେଇ କହନ୍ତି ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ। ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପଚାରିଲୁ ନା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୁ ପଚାରୁ ଏହି ଜୀବ ହିତେ, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ତୋର ଚିତେ। ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖେ ଗୃହେ ଥାଇ ଆତ୍ମାର ହିତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେ ଚିନ୍ତା କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ାଏ ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ସିଏ? ପରମ ଜୀବ ଆଉ ପରମ। ଏକଇ ବୃକ୍ଷେ ହଂସ ଦୁଇ, ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ। ଯଦି ଏ ଦେହ ବୃକ୍ଷରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷୀ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରୁ ଯାହା ପାଉଛି ସବୁ ଖାଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଖି ଚାହୁଁଛି ଭଲ ଦେଖିବ, କାନ ଚାହୁଁଛି ଭଲ ଶୁଣିବ, ଚର୍ମ ଚାହୁଁଛି ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ ଆମୋଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷୀ ଇଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ସେ କିଛି ଖାଉନି। ତେବେ ଯଦି ମିତ୍ରତା ଅଛି, ଯଦି ଏ ପକ୍ଷୀ ଯୋଡ଼ାକ ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ଭାବ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ରତା ଭାବ ଥାଏ, କୌଣସି ଚାହା ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଚାହା ପିଉ, ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଚାହା ପିଏ। ଆମେ ଯଦି ମିଠା ଖାଉ, ସେ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଖାଏ। ତାହେଲେ ସିନା ମିତ୍ରତା ଆସେ। ଦେଉଥିବ, ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବ କିମ୍ବା ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବ, ଏମିତି ହେଲେ ମିତ୍ରତା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଖାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଖାଉନାହିଁ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେବେ ମିତ୍ରତା ଆସିଲା କେମିତି? ତାହେଲେ ସେ ପକ୍ଷୀଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛି ନା, ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ଜୀବ କିଏ? ଧର୍ମାନୁଗୋ ଗଛନ୍ତି ଜୀବ ଏକା। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପରମ ପାଖକୁ ଜୀବାତ୍ମା ଯାଏ, ଆଉ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ, ଏ ଜୀବ ହିତରେ ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆମର ସମୟ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯଦିଓ ଶତାୟୁ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ଆମର ଅଧେ ସମୟ ରାତିରେ ପଳେଇଯାଏ। ଅଧେ ଆୟୁଷ ରାତ୍ରି ହରଣ କରିନିଏ। ଦିବସେ ନାନା ଚିନ୍ତା କୋଳ, ଭରଣ ପୋଷଣେ ବ୍ୟାକୁଳ। ରାତି ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ପରିବାର କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ ହେବେ ଇଏ ଚିନ୍ତା କରି ଇଏ ଜୀବ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ନ ଜାଣନ୍ତି, ବିଷୟ ଅର୍ଥେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି। ଆୟୁଷ ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହରଣ ହେଉଛି ଏକଥା ଜୀବ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କେମିତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେବ, ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ସମୟକୁ ଜଗି ଚାଲ। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ
କୁହାଯାଇଛି ବେଳ ଥାଉଁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୋମର ପୁରୀ ରହୁ ସରୋବର। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବେଳ ଥାଉଁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁମର ପୁରୀ ରହୁ ସରୋବର। ତ ଭାବିବ ତ ବାଲ୍ୟକାଳ ହେଇଛି, ଇଏ ବାଲ୍ୟକାଳରେ କ'ଣ ମୁଁ ଧର୍ମ କରିବି ନା, କୁହାଯାଇଛି ବାଲ୍ୟକାଳ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ। ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ କର। ଭଜ ମନ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରି ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଭଜ ମନ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରି ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧାରୀ। ସବୁବେଳେ ଭଜନ କର, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆମେ ଯେତେ ଏ ଜଗତର ମାନବ ରୂପୀ ଜୀବ, ଏ ଜୀବ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଜାଣି ବାନର। ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, କହ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମରିଯିବ, ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ଆସୁଥିବେ, ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବିବେ କ'ଣ ମୁଁ ମରିବି ନା କ'ଣ, ମୋର ମରିବାର ସମୟ ହେଇନି, ତାର ସିନା ସମୟ ହେଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା, ମୋର କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଇନାହିଁ। ମରଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଡୋଳେ ଅଜ୍ଞାନେ ଭ୍ରମେ ସୁଖ ଭୋଳେ। ସିଏ ଦେଖେ ଯଦିଓ ମରଣକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମରିଗଲା। ଏଇ କଥାକୁ କହି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଖଟାଙ୍ଗ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦେବତାମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତୁମେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟାଙ୍ଗ ରାଜା ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, କହିଲେ ମୁଁ ବର ମାଗିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଖ ମୋର ଆଉ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦେବତାମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଦିନ ଇଏ ବଞ୍ଚିବ, କ୍ଲାମୋହରତେ ଅଛି ତୋର ଜୀବ। କହିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ତୋତେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ମୋର କିଛି ତୁମେ ବର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଜୀବ ରହିଲା, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବାଣ ଯେ ଶୁଣେ ଯେବା ମୁଖେ ଭୋଣ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରେ ଆଉ କି ଲାଭ ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସରେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି ଶୁକମୁନି। କହିଲା ସିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ସମୟ ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ମୋତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ସେଇଠି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିକି ମୁକ୍ତି ହେବି। ତେଣୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ଆସି କୃଷ୍ଣ 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 ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲା ଖଟାଙ୍ଗ ରାଜା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ସମୟ ଆସିକି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜିକି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଏବେ ଶପଥ ଦିନ ଯାଏ ଜୀବନ ଅଛି ତୋର ଦେହେ। ତୋର ଆହୁରି 7 ଦିନ ସମୟ ଅଛି, ବହୁତ ସମୟ, ତାର ତ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ତମର ତ 7 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ହରିଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କର ତୁମେ ଶ୍ରବଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଚାର। ଏବେ ସମୟ ଅଛି 7 ଦିନ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ। ତେଣୁ ଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଭିତରେ ତୁମେ ଶ୍ରବଣେ ଖାଲି ଶ୍ରବଣ କର, ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ 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 ନାମ କରି ଚାଲ। ଏତିକି କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିନା ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ତମେ ପଚାରିଛ କେବଳ ତମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁକୁ ତମକୁ ଯୋଗ ପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
धारणा पथरे तुमको जीवाक पड़ो। तेणु से कहते टे धारणा पथ को आश्रय कर। तेणु ध्यान भगवान को जब खाली पाटे डाकिदेले हेनी। ध्यान धारणा ए जगत ध्यान आउ धारणा नहेले भक्ति उदय हुए ना। तेणु खाली यदि आम खाली कृष्ण कृष्ण कहूथवा रास्ता घाट में किसी लाभ हुए ना। तेणु किसी ध्यान कर आ धारणा कर। ध्यान कौन कहला ये प्राण पवन ये देहरे भितरे जो पवन अच्छे बाहर तो पवन अच्छे। तेणु जो भितरे पवन अच्छी तेणु प्राण प्रयाण प्राण पवन जोगे रुंधी ये प्राण पवन को रुंधी दियो भितरे कुंभक उपाय। कुंभक कौन आम कुंभक रेचक पूरक ये सब जोगर नियम अच्छी। तेणु तुम्हें प्राण पवन को कुंभक उपाय रे देह भितर भर्ती कर दियो। तेणु कुंभक कुंभक जोगे कुंभक जोगे प्राण रुधि तुम्हें सकल इंद्रिय निरोधी सकल इंद्रिय को निरोध कर दियो। सकल इंद्रिय को निरोध कर देकी आउ कौन कर बुद्धि की एपट सेपट करनी मन को एपट सेपट कर नाही। बुद्धि इंद्रिय आश्रय कर तुम्हें विषय समूहे निवारी समस्त विषय को मन भीतर छाड़ी दियो। पुत्रर भावना छाड़ी दियो स्त्रीर भावना छाड़ी दियो धन संपत्तिर भावना छाड़ी दियो रथ गज अश्व प्रजा ये समस्त भावना त्याग करी गोटे ध्यान भितरे केवल कृष्ण को ही आराधना कर। मन भितरे मन को निर्विषय करी अरे मन को निर्विषय करी सकल चिंता परिहरी समस्त चिंता को त्याग कर दियो छाड़ी दियो राजा। तेणु तुम्हें कौन कर धारणा कर। आमे धारणा दो आजिकल युग में धारणा दि जाए रास्ता रोक करा होची धारणा दि जाउची। तेणु ये धारणा शब्दटा आसी से तेणु तुम्हें धारणा दियो का पाखरे कृष्ण पाखरे मन को लेकिन धारणा दियो। तेणु ये धारणा जोगर होची धारणा। तेणु धारणा कर। तेणु केमी धारणा करिवो जित आसन जित प्राण हृदय विषय इंद्रियगण मन को स्थापन तु निश्चल। हे राजा मन को निश्चल कर दियो। निर्वात दीप पवन नथिला बेले दीप जेमिति जलुथा सेमिति मन को हलाउनी टलाउनी निश्चल कर दियो। तेणु मन को निश्चल करदेले मन को स्थापिब निश्चल स्थूल शरीर बुद्धि बले स्थूल शरीर बुद्धि बल मन को स्थिर करी तुम्हें गंगा नदी पाखरे धारणा रे रही जाओ। धारणा रही सारा परे पुणी कहते खाली धारणा करदे हेनी भगवान को केमिति चिंता करिवो से कथा मध्य उपाय कहि दी। तेणु केमिति आमे चिंता करिवा ना विराट पुरुष को प्रथमे चिंता कर। विराट पुरुष को चिंता करिया गले से जो विराट पुरुष आम भितर विराट आगर चिंताधारा आसी जाऊ तापर सूक्ष्म चिंता आनिबा आगर बड़ चिंता तापर सान चिंता। तेणु आगर भगवान को विराट पुरुष बोली वर्णना करुचंती। ये विराट पुरुष को किमी चिंता करिवो विराट सबुड़ा बड़ बड़ विराट पाद विराट बाहु जुगल विराट मुख विराट चिंता कर। पाताल बसे पाद तले एते बड़ विराट चिंताधारा एते बड़ विराट पुरुष पाताल बसे पाद तले ता पाद अग्र रसा तले पाताल ता पाद अग्र व्यापुची रसा तल ना विराट पुरुषर धारणा। ये धारणा टिके आसिया सहज हुए ना। तेणु मुनि ऋषि मान को सहज हुए जेहेतु वैष्णव भक्त होचंती परीक्षित महाराज। तेणु तांको
ये सम्बन्ध धारणा दौरान विराट पुरुषंकर धारणा देउछन क्लासु तल बसे जानू जुगे बितला तल ओरुहागे जघन देश मोहितल नदी गभीर नाभिस्थल ज्योति समुद्र परकाश हृदय स्वर्लोक निवास ये सब विराट पुरुषर धारणा विस्तीर्ण भाव में भागवतर यदि भल भाव में अध्ययन करती यार विस्तीर्ण वर्णना दि जाइए ये सूक्ष्म परिसर क्षुद्र परिसर भितर एत बड़ आयोजन कहवा टे ठीक होनी जदि या स्वतंत्र 4 घंटिया एपिसोड करा होता ताहले संभव होता विराट पुरुष देहरे किए किए रही कौन कौन रही ये सब सूक्ष्म वर्णना भागवतकार जगन्नाथ दास खूब भल भाव लिखिं जार तुंडे स्नेह कला अध ऊर्धरे दांतमाला संसार जार कोटा ये जीव लभे ता प्रत्यक्ष अर्ध उष्टरे लज्जा बसे लोभ बसई अधोरे अंते बसई प्रजापति मित्रा वरुण कोशे स्थिति सकल नदी नाड़ी जार वृक्ष औषधि लोमसार ये विराट वर्णना ये बहुत बड़ वर्णना तेणु या भितर का बेसी आम अग्रसर हवा नहीं तेणु जा हो व्यासदेव बर्तमान धारणा समय धारणा किपरि करिब कहले केमिति बसिब केमिति आसन मध्य कहिसंती खूब दीर्घ भाव में कहिसंती केमिति आसन करिब केमिति पद्मासन रे बसिब से कथा मध्य बुझाई देइसंती पद्मासन रे बसी सुख आसन रे जेमिति आनंद बोध हबो सेमिति बस किंतु परीक्षित महाराज ता करि नाहंती से कुशसज्जारे बसिछंती देह को बसी भी नाहंती शोईछंती पूर्व दिग को मुह करिछंती उत्तर दिग को मुंड करिछंती एवं शोईछंती कारण जो दिन पाखर अभिशाप पड़िलानी से दिन पाखर से अन्न जल ग्रहण करना एवं बसिया हूँ तो असमर्थ होते से बसिकी तपस्या करना किंतु एक बसिया ये कहते तुम्हें ध्यान कर धारणा कर ध्यान धारणा बल भगवान को सहजरे देखाई कहीं ये मुनि ऋषि जगत जेहेतु कहते तेणु मुनि ऋषि मान संबंधी ध्यान धारणा ये जगत तेणु ध्यान धारणा संबंध में विस्तीर्ण आलोचना द्वितीय स्कंदरे करा जाइछि सूक्ष्म तत्व मध्य करा जाइछि बहुत तत्व करा जाइछि तेणु भगवान कहउछंती व्यासदेव व्यास ये सुकमुनि कहउछंती कौन करने को हम टे आखि टे बंद करा पड़ो तेणु मुहूर्ते मात्र तुम्हें बसिक चिंता कर दियो तापरे मु तुमको आहरी दीर्घ कथा मध्य परवर्ती एपिसोड रे कहिबी आज समय खूब संक्षिप्त तेणु खाली विराट रूपर वर्णना संक्षिप्त कहीदेली आहरी मध्य अच्छी आग को तेणु काली जितेबाला कहवा काली मध्य आउ टिके विस्तीर्ण आलोचना प्रथम रू कले भल हम तेणु विस्तीर्ण आलोचना काली आम नेक्स्ट एपिसोड रे आम करवा हौ गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से गोपीनाथ चोरण मन मोर अनुक्षणे मन मो अनुक्षणे रो हा कृष्ण बोली वो जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधर राधाधो ओम पांडव दुखनाशाय अर्जुन शापि प्राप्तये शिशुपाल विनाशाय वासुदेवाय नमः।
ओम शांति ओम शांति ओम शांति।